kuyomela uthole isikhwama esinamasipho amaningi. Phela ukhumbula ukuthi ibhegi mshana ebantwini besifazane into enkulu kabi baphathe impilo zabo. iBhayibheli, isikhaftini, ngisho nemfihlo imbala. Hayi kodwa manje kumele zikhwama nje ngathi zoke enkonzweni uyabona. Hayi angiboni ngathi nokuthi lizoyifanele imama le. Thatha lesiya. Yabona leso mshana wami sinamasipho amaningi ukwazi ukufihla yonke into. Malini mama? 700 mfana wami ibheki. 700. Yebo. Izinto sezabiza manje. Awasathola ni staff price mama. Lethu 190. 700. Thatha ibheki mshana. Nangoke u650. Mshana. Hawu hayibo imali encane kangaka.